aktive Personen, die an diesem ganzen Projekt aktiv mitarbeiten. Die haben es geschafft, dass wir jetzt die Grundlage gelegt haben, dass wir die Lebendigkeit des Korans durch das Wort, durch die Rezitation und auch durch die Übersetzung, auch sehr wichtig finde, und das Verständnis jetzt langsam mehr und mehr auch in den Mittelpunkt stellen. Dazu gehört es natürlich auch, und das beginnt bei euch beiden. Du bist, nochmal gehört habe, das ist harte Arbeit. Ja? 6 Mal in der Woche, jeden Tag mindestens 2 Stunden. Ich weiß nicht, ob sich das alle Eltern vorher genau überlegt haben, als sie zugesagt haben, ja, eines unserer Kinder ist auch dabei. Das ist für die Eltern harte Arbeit, aber auch für die Kinder, die das dann bewältigen, ist das eine harte Arbeit. Und ein großes Opfer. Ja? Aber ich glaube, ohne dieses große Opfer geht es in der Regel nirgendwo, wenn man vorankommen will. Und im Islam ist es halt ganz, ganz überlebenswichtig, dass wir, die wir den Claim haben, ja, den wahren Islam heutzutage zu vertreten, durch die Jamaat, gegründet durch den verheißenen Messias, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. Wir müssen natürlich auch zeigen, dass eben den höchsten Stand und den höchsten Status in unserer Religion eben das Wort Gottes hat. Das lebendige Buch, was uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch dieses Buch mit Leben gefüllt, durch sein Beispiel. Und das ist etwas, das dürfen wir natürlich nicht aus den Augen verlieren. Wir haben jetzt die Grundlagen dafür gelegt, dass wir eine Gruppe von vielleicht 150 Personen. Ismail Rahman Sahib aus der Jamaat Steinbach, auch Gruppe Abu Bakr, der manchmal 14 Teile des Heiligen Koran auswendig gelernt hat. Aykan Raja Sahib kann auch mit dem vielleicht nach vorne kommen. Raja Bishansa. Dann als drittes Aykan Raja Sahib aus der Jamaat Rotgau, der auch aus der Gruppe ist mit 12 Teilen. Und dann Raja Dushan Sahib, auch aus der Jamaat Rotgau und mit 12 Teilen. Dann als nächstes Kafim Ahmed Zadin Sahib aus der Jamaat Wahda. Das ist noch Raja Dushan Sahib, Kafim Ahmed Zadin Sahib aus der Jamaat Wahda, der Mashallah 11 Teile auswendig gelernt hat. Dann Kafim Islam Sahib, kann sich schon bereithalten. Islam Sahib, genau. Jetzt kommt Kafim Ahmed Zadin Sahib. Islam Sahib aus der Ummelgruppe, aus der zweiten Gruppe, hat 8 Teile Mashallah gelernt. Mustafa Ramit Sahib aus der Jamaat Hochsaal hat Mashallah 8 Teile in seinem Jungen geschafft. Mashallah. Joseph Ben Lisa kann ich auch schon bereithalten. Und Fadis Ahmed Sahib auch. Gerade kommt Ramit Sahib nach vorne. Aus der Jamaat Hochsaal, der in der Ummelgruppe ist und 8 Teile des Heiligen Koran auswendig gelernt hat. Joseph Ben Lisa hinterher. Dann kommt Fadis Ahmed Sahib aus der Osman-Gruppe mit 4 Teilen. Das geht jetzt gerade Joseph Ben Lisa. Fadis Ahmed Sahib.
Achso, hier gibt es noch organisatorisch was zu tun. Da bitte ich Sie denn, das in die Wege zu leiten. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वो दो वफाज कुरान जिन्होंने कुरान की को हिफ्ज़ किया है, उन दोनों से दरख्वास्त है कि वो इस तरह तशरीफ़ ले आएँ। इस तरह उनके वालिदैन से भी दरख्वास्त है कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ, और इसी तरह उनके साज़ा कराम जो हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि वो इस तरह तशरीफ़ ले आएँ कुर्सियों पर। और इस तरह मुरब्बी शमस इकबाल साहब से भी दरख्वास्त है कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ। इस तरह शाहीन इकबाल साहब से भी दरख्वास्त है मुरब्बी सिलसिला, और मुरब्बी सिलसिला जरीउल्लाह साहब से भी दरख्वास्त है कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ। इसी तरह मुरब्बी जाफ़र साहब से भी दरख्वास्त है कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ। इस तरह ज़फ़रुल्लाह सलाम साहब से भी दरख्वास्त है कि वो भी तशरीफ़ लें। Also das sind die zwei zu Feiernden. Das werden die Hochzeit werden, das ist die Bräutigam, ja? Das sind diejenigen, die heute Hafiz Koran feiern, ja? Und die Väter dazu, ja? Sehr gut. Mashallah. Wie immer beginnen wir unsere Veranstaltung mit einer Rezitation aus dem Heiligen Koran. Dazu bitte ich den Asib Irfan nach vorne zu kommen. नज़ीर उसकी नहीं जमती, नज़र में फिक्र कर देखा, भला क्यों कर न हो यकता कलामे पाक रहमान है। बहारे जाविदा पैदा है उसकी हर बारत में, न वो खूबी चमन में